الرحمن الرحيم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تلاميذي سنة ثالثة ثانوي، ها نحن من جديد في فرض آخر رقم 3 في الفرنسية، وإن شاء الله ينال إعجابكم، ونتمنى أنكم تجيميو على الفيديو وتبارطاجيو الماكسيموم والاشتراك في القناة باش نقدر نكمل معكم. داكوغ؟ باش إذا كان هناك اقتراحات ولا اكتبوا لي في التعليقات. هكذا أيا نبدأ على بركة الله. Un texte. J'avais 12 ans et je me souviens que toute ma famille a fui la cruauté de l'armée française. يعني كان في عمري 12 سنة. أتذكر toute ma famille عائلتي هربت من قسوة الجيش الفرنسي. كريوتي هي القسوة تاع الجيش الفرنسي. L'armée française. La situation et les conditions de vie des réfugiés algériens sur les frontières Est et Ouest. يعني الحالة والشروط الحياة تاع اللاجئين الجزائريين sur les frontières Est et Ouest، يعني على حدود الشرقية والغربية. Après l'offensive du 2 août 1957، يعني بعد هجوم أغسطس 2 août 1955 était devenue insupportable، يعني كانت غير insupportable، لا تطاق. Du fait de renforcement des mesures répressives engagées par les autorités coloniales pour les punir de leur soutien à la révolution. يعني ذلك بسبب تعزيز الإجراءات القمعية، يعني des mesures répressives، يعني الإجراءات القمعية التي اتخذتها engagée par les autorités coloniales، يعني السلطات الاستعمارية. pour les punir، يعني لمعاقبتهم على دعمهم le soutien à la révolution، دعمهم للثورة. En 1956، يعني في سنة 1956، le nombre des réfugiés يعني أعداد اللاجئين estimé، يعني ما يقارب presque، يقدر ما يقارب 40,000، يعني يقدر ما presque 40,000. En automne، يعني في الخريف. En automne 1957، ils étaient 100,000، يعني كانوا 100,000. Puis 180,000 au début de 1959، يعني في بداية 1959 وصلوا حتى 180,000. Puis ثم à 200,000. شكون هادو les réfugiés اللاجئين؟ 200,000 après l'agression، يعني après l'agression contre la localité de ساقية سيدي يوسف، يعني بعد الهجوم. l'agression هو الهجوم ضد ساقية سيدي يوسف. et les actions terroristes والأعمال الإرهابية menées par les troupes d'occupation aux frontières algéro-tunisiennes، يعني والأعمال الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال troupes d'occupation على الحدود الجزائرية التونسية. Dans un témoignage، يعني في شهادة de Madame معسمي بهجة qui habitait à l'époque، التي كانت تسكن في ذلك الوقت avec les membres de sa famille à
تبسة، يعني كانت تسكن مع عائلتها أحد أفراد عائلتها في تبسة. En 1958 nous avons été transférés، يعني في عام 1958 تم نقلنا en Tunisie إلى تونس via les frontières، يعني عبر الحدود. J'avais 12 ans، كان عمري 12 سنة. Et je me souviens que mon père et tous les membres de ma famille ont fui la cruauté de l'armée française qui a pillé nos terres et ravagé nos maisons. يعني كي كان في عمري 12 سنة أتذكر أبي والعائلة نتاعي هربوا من قسوة الجيش الفرنسي الذي نهبوا أراضينا et ravagé nos maisons وخربوا منازلنا. Abi, mon père, a fait l'objet de menaces de mort pour l'aide qu'il apportait aux moudjahidines. En contribuant à l'acheminement des armes vers l'intérieur à travers la frontière avec la Tunisie. يعني أبي تلقى تهديدات تاع القتل، وعلاه لأنه ساعد المجاهدين وساعد في نقل الأسلحة vers l'intérieur إلى الداخل à travers la frontière avec la Tunisie، يعني عبر الحدود مع تونس. Nous avons attendu la nuit، استنينا الليل pour quitter nos maisons باش نخلو منازلنا sans rien emporter وما ندو والو معنا. Nous pleurions parce que nous étions affamés، كنا نبكو parce que كنا جيعانين. Et nos pieds وأرجلنا étaient ensanglantés، يعني معمرة بالدماء. Ma mère Fatima أمي فاطمة a porté mon petit frère، يعني حملت أخي، أحضرت أمي ابنها alors nourrissant والرضيع ثم الرضيع jusqu'à notre arrivée en territoire tunisien où nous attendions 2 représentants du Croissant Rouge algérien. يعني حتى وصلنا إلى الأراضي التونسية حيث كنا ننتظر ممثلين de représentants ولا مندوبين تاع الهلال الأحمر الجزائري qui ont monté pour nous une tente، يعني وجدونا une tente خيمة et nous ont donné quelques victuailles ainsi que des vêtements، يعني قدموا لنا بعض الطعام والألبسة. Et ils l'ont fait ainsi par la suite chaque mois، يعني يعني ولاو كل شهر يديروها. Et on l'en fut يديروها le verbe faire au passé simple ainsi par la suite، يعني بعد ذلك chaque mois كل شهر. Ils nous fournissaient notre ration alimentaire، يعني وفرونا الحصص الغذائية. Je me souviens أتذكر que les autorités tunisiennes، يعني الحكومة التونسية venaient souvent، يعني تأتي في كثير من الأحيان prendre de nos nouvelles، يعني يطمئنوا علينا. Et les enfants ont été inscrits à l'école par le Croissant Rouge algérien. وكان الهلال الأحمر الجزائري يسجل
أطفالنا في المدارس. Nous sommes restés en Tunisie jusqu'à l'indépendance. يعني بقينا في تونس حتى الاستقلال. شكون اللي كان يحكي؟ هذه اسمها سهام صالحي. الجيش numéro 529 août 2007. Déro capture d'écran sur le texte. Les questions. Les questions. Compréhension de l'écrit. Soulignez la bonne réponse. L'auteur dans ce texte parle de la souffrance de la famille Salhi. La souffrance de la famille Salhi, le rôle des réfugiés algériens pendant la guerre de libération nationale, يعني la souffrance de la famille Salhi, يعني معاناة عائلة صالحي. Deuxièmement, le rôle des réfugiés, يعني دور اللاجئين الجزائريين pendant la guerre de libération nationale, يعني في الحرب التحرير الوطني. La cruauté des Français يعني قسوة الفرنسيين pendant la guerre de libération nationale. Donc, c'est quoi la bonne réponse? La première ou la deuxième ou la troisième? La première. L'auteur dans ce texte parle de la souffrance de la famille Salhi. قال لك souligner la bonne réponse. Ça veut dire نسطروا عليها. OK? نسطروا عليها وانا ما عنديش مسطرة نديرو croix. Bon, pourquoi les autorités coloniales ont-elles puni les réfugiés algériens؟ يعني لماذا الحكومة الاستعمارية punit les réfugiés algériens؟ يعني عاقبت اللاجئين الجزائريين. وعلاش les autorités coloniales عاقبت اللاجئين الجزائريين؟ نقولوا les autorités coloniales ont puni les réfugiés algériens. نكتبوها هذه، نكتبو منا les ont puni les réfugiés algériens. نكتبوش elles. Les autorités coloniales ont puni. ont نكتبو هكا. Les autorités coloniales ont puni les réfugiés algériens à cause. وعلاش عاقبتهم؟ باسكو كانوا يمدوا المساعدات، كانوا يساعدوا في le soutien، يعني يعاونوا الثورة à cause de leur soutien، مساندة للثورة، à leur soutien à la révolution. révolution هي الثورة. ION. D'accord? Révolution. ION. Classez les mots et expressions suivantes. عندنا قال لك كلاسيهم هادو لي مو ولا ولي اكسبرسيون الجمل التالية. كريوتي ريفوجي، كريوتي هي القسوة، ريفوجي هي اللاجئين، مزور ريبرسيف يعني التدابير القمعية، عندنا insupportable يعني حاجة لا تطاق، عندنا action terroriste يعني أعمال الإرهابية، عندنا fuir الهروب، عندنا agression
agression هي تعدي. عندنا révolution اللي هي ثورة. selon qu'il renvoie لمن ترجع. colonisateur لمن ترجع. عندنا colonisateur اللي هو المستعمر. coloniser هو الاستعمار. d'accord. bon عندنا cruauté لمن ترجع. cruauté ترجع ل colonisateur. cruauté يعني القسوة. d'accord. عندنا réfugié لمن ترجع. الكولونيزاتور ولا كولونيزي. ترجع réfugié. هذه هنا كولونيزي. réfugié اس. عندنا هذه خلاص سي بون. هذه سي بون. عندنا mesure répressive وين ترجع. ترجع لا بروميير كولونيزاتور. إجراءات القمعية. mesure répressive. d'accord. هذه سي بون. عندنا insupportable لمن ترجع. ترجع الكولونيزي. insupportable. d'accord. هذه سي بون. روحوا action terroriste لمن ترجع. colonisateur. action العمليات الإرهابية. action terroriste. هذه سي بون. عندنا fuir لمن ترجع. الهروب. colonisateur ولا coloniser. coloniser. fuir. عندنا agression ترجع يعني تعدي. هو colonisateur هو اللي يتعدى. agression. عندنا révolution الثورة. ترجع لهنا coloniser. révolution اللي هي الثورة. قال لك relever du troisième paragraphe deux expressions qui montrent la situation difficile de la famille du témoin. يعني نجبدو من الفقرة الثالثة deux expressions qui expriment, qui montrent la situation الصعبة. الحالة الصعبة لعائلة الشاهد. troisième paragraphe. هنا 1 2 3. En 1958, nous avons été transférés en Tunisie via les frontières. J'avais 12 ans et je me souviens que mon père et tous les membres de ma famille ont fui la cruauté de l'armée française qui a pillé nos terres et ravagé nos maisons. Qui a pillé qui a cruauté هايلك. Ma famille enfuit. عائلتي هربت. La cruauté قسوة الجيش الفرنسي وش به. qui a pillé nos terres يعني نهب أراضينا et ravagé دمر nos maisons. هذه هي qui a pillé. d'accord. vous levez deux expressions. Allez, نكتبوا qui a pillé. L'expression, la première expression qui a pillé
qui a pillé nos terres, حتى nos maisons. Nos maisons. قال لك deux expressions. La deuxième هي nous pleurions كنا نبكوا parce que nous étions affamés كنا جيعانين et nos pieds étaient ensanglantés يعني الأرجل تاوعنا كانوا معمرين بالدماء. D'accord. هذه هي la deuxième expression. Nous étions affamés. Nous étions affamés et nos pieds, voilà, et nos pieds étaient ensanglantés. حتى sanglantés. Ensanglantés. D'accord. قال لك compléter le tableau qui suit. La date, on a des dates, avec le tableau des dates 1956, 1958. Événements, des dates, des événements, phrase nominale. يعني نديرو جمل اسمية. تبدأ بالنوم. 1956 واش كاين؟ 56. Le nombre de réfugiés est estimé à presque 40 000. واش نديرو؟ هايليك هذا هو الفيرب. نديرو estimation du nombre des réfugiés à presque 40 000. Le nombre des réfugiés est estimé à presque 40 000. نديرو le verbe هذا estimer. Le nom تاعو هو estimation. Estimation. Estimation du nombre des réfugiés à presque 40 000. D'accord. تفهمنا؟ دوكا نروحو 1958. واش صرا؟ 1958 nous avons été transférés en Tunisie via les frontières. هاوليك الverbe était transféré. نديرو transfert de la famille Salhi en Tunisie. Transfert. Nous avons. allez من ترجع على la famille Salhi. Transfert la famille Salhi en Tunisie via les frontières. D'accord. Transfert نكتبو واش صرا نقل. Transfert de la famille اسمها لا فامي هذه صالحي صح. وين؟ en Tunisie via عبر الحدود via les frontières. D'accord. Donc à qui renvoient les pronoms soulignés dans les phrases ci-dessous. J'avais 12 ans. وعدنا de nous. J'avais 12 ans. ليه من ترجع j'avais 12 ans.
j'avais 12 ans et je me souviens que toute ma famille كذا. شكون اللي كان يحكي لنا؟ هي سهام صالحي. دونك هذه لو جي انا اللي كان عندي مدام صالحي، يعني لوتور اللي كان يحكي، لوتور اللي اسمه سهام صالحي. هاي لك لوتور سهام صالحي. داكوغ. دوكا نروحو هذه B. Je me souviens أتذكر que les autorités tunisiennes الحكومة التونسية venaient souvent prendre de nos nouvelles. تجي باش تطمئن علينا. نو شكون حنايا؟ شكون نحن؟ هايلك je me souviens que les autorités tunisiennes venaient souvent prendre de nos nouvelles et les enfants ont été inscrits à l'école par le Croissant Rouge algérien. Nous sommes restés en Tunisie. شكون اللي بقات في تونس حتى الاستقلال؟ هي لا فامي صالحي. تعود على لا فامي صالحي. داكور. هذه نو ترجع ل la famille ترجع ل l'auteur اللي هي l'auteur اللي هي سهام et sa famille وعائلتها et sa famille. شكون؟ صالحي. قال لك proposer un titre au texte. عنوان النص واش نقولوا؟ la souffrance de la famille صالحي. d'accord. la souffrance de la famille صالحي pendant la guerre, la révolution, الثورة. ok. قال لك la 8e question. Je me souviens que les autorités tunisiennes venaient souvent prendre de nos nouvelles. Expliquez en 2 ou 3 lignes ce que veut dire le témoin يعني الشاهد اللي هي سهام par cette expression. معناتها باللي الحكومة التونسية ما خلاتهمش، كانت دائما تجي تسقسي عليهم. داكور. شغل بمعنى les autorités tunisiennes présentaient une affection vers يعني les autorités tunisiennes présenter l'imparfait A-I-E-N-T. Quoi? Présenter une affection vers des réfugiés يعني اللاجئين réfugiés algériens. d'accord. جئنا إلى نهاية هذا الفرض. إن شاء الله نتمنى ينال إعجابكم، والمرة القادمة بإذن الله راح نديلكم بعض الدروس بإذن الله. بالتوفيق. باي باي.